Vamos a continuar desde donde lo dejamos. Llegamos al Hospital Pembroke, donde nos han básicamente contratado. Así que vamos a ver qué tal todo. Por Dios. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Sea más educado. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Calidad de sangre, 500 de experiencia. Cautivar. LB para cautivar. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Lo voy a liberar. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Did I black out? ¿Se gusta sentar ahí? What happened? Ok. ¿Algo aquí? Muelle. Nada por aquí. ¿Cajita? Pieza de empuñadura corriente de minuto. Bueno. Algo es algo, supongo. Cajita. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Por acá. Ah, mira. Pobrecillo. ¿Algo por aquí detrás? No. Mira, aquí sí. Botella pequeña. Y ya esto se despejó. ¡Qué bien! Me habéis hecho dar un rodeo pana. Por aquí. No. Otra propaganda. Gripe frecuentemente agravada por la neumonía. Quédese en casa para evitar contagiarse de la gripe española. Ok. Scowl voices in the garden. No. I should investigate. No hace falta que If they were to investigues. find somebody. No hace falta de momento que investigue. Vamos a mirar por aquí. Es lo mismo. Aquí hay un ratita.
Ratita, ratita. Pobrecillas. Yo que tenía de mascotas un par de ratas, pues me da más pena todavía. Pero bueno. Que sinceramente las ratas son súper buenas. Son, personalmente creo que son, dentro de lo que es animales de compañía, uno de los animales más nobles que hay. Tenía un par de ratillas y eran las dos súper buenas. Dos machos. Vale. Adentro. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, Uy, no matter how señora. illustrious they may be. Lo lamento. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Ok. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Segunda Thank planta. you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Ok. Qué maja. I would like to ask a few questions first. ¿Cómo está el señor Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Pobrecillo. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Me conoce más que yo a él. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Ok. Acabo de conocerlo. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Ok. ¿Dónde está mi consulta? If you could point me in the direction... Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the Segunda last vacant planta, office at the end of izquierda. the corridor. Ok. Thank you, Nurse Crane. Qué maja. ¿Y vosotros sois? Good evening, sir. ¿Quién es usted? So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. Por I Dios, can't think of any el bug de la better news enfermera. during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon, No puedo con la blood enfermera de detrás. transfusion specialist. A ver, su vida en Londres. ¿Cómo es la situación aquí? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. La gente es más importante. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Hábleme del equipo. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to Uf, menos focus mal on que the se fue la positive señora. character traits. ¿Positivos? Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. ¿Qué hay de la gestión? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command.
I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Ok. Pues Goodbye, Dr. nada. Tippett. Vamos a buscar a la chica que estaba aquí dando vueltas. A ver si la vemos. Que será otra enfermera, pero... se ha quedado antes un poco pillada. Así que vamos a buscarla. I know we are overwhelmed by this Por horrifying aquí, epidemic. quizás... frascos de vidrio. Bueno. Aquí. ¿Será usted la señora Brannigan? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us Brannigan. about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Su vida en Londres. ¿Cómo es la situación aquí? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Enemigo An invisible. invisible enemy. La enfermedad. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Ok. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Vale. El equipo. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. ¿Hay alguien que destaque? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. Hey, He admiración should be a mutua. standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Hable, Nurse señora. Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Ok. Goodbye, nurse. Dr. Swansea is right. Aquí había alguien This antes, ¿no? place seems perfect to conduct my research. Aquí. Oli. Good evening, sir. Uy. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Su vida en Londres. ¿Cómo está la How situación is por the aquí? situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Trafica Are con you armas. really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health.
¿Cuál es su función aquí? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling Ya lo he guns. dicho que es ambulancia. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. ¿Cuál es la situación sanitaria? Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this facility? Mala, seguro. It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Suena como si lo hubiese pasado mal. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. Uf. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Preguntas personales. Nada, no puedo hacer nada. Goodbye, Milton. Hasta luego. Ya para adentro. Menos mal. Alguien por aquí, alguien por aquí. ¿The Crane? ¿The Crane? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think no. we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Su vida en Londres. La situación. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Se acabará en algún momento. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Recompóngase, por You favor. must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. ¿Hace cuánto que es How enfermera? long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Tienes razón. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. ¿Cómo lo lleva el How is equipo? the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. ¿Por qué Why a los does Milton médicos? dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Ok, Goodbye, Nurse Hawkins. un placer. ¿Algo por aquí? Buah, hay muchísima gente con la que hablar. Me voy a ir primero a la planta So many y deaths. ya hablaré con la gente. And what of my Tengan piedad, dependen de ustedes. Se necesitan enfermeras. Pregunten en la oficina de nombramientos más cercana del Ministerio de Empleo y Servicio Nacional. O inscriba a 15 Kingsway, Londres. Falta de personal. ¿Algo acá? ¿Como un almacén? No. Para arriba. Esta es la primera planta. Así que es segunda planta. Pues no, aquí no va a ser. I cannot enter. Not now. Uy, perdón. Swansea.
supongo que por aquí tampoco, ¿verdad? Ah, pues sí, Doctor Reed. Es aquí. This must be the place. It's Okay. definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. A ver, no está tan mal. Parece un buen sitio. The flower's dying. It needs water. Frasco de vidrio. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio poder aproximarse a un vampiro, observar sus más que fascinantes rasgos físicos y psicológicos con una mirada científica y racional. Estas son algunas de las más increíbles capacidades que he podido observar personalmente durante los 10 años de entrevistas a vampiros o econs, como prefieren hacerse llamar. Velocidad supernatural. Un vampiro puede actuar y moverse como un mortal en todo momento, pero uno buen entrenado podría apreciar unos sentidos mucho más desarrollados, una capacidad de reacción mucho más rápida de la de cualquier mortal. En determinadas situaciones, alarma, sorpresa, necesidad de escapar, he visto a un vampiro desplazarse tan rápido que casi podría parecer que se desvaneciera para reaparecer en otro lugar. El ojo humano no es capaz de seguir sus movimientos cuando actúan con tanta celeridad, pero no se trata de ningún tipo de teletransporte o desmaterialización, tan solo es una velocidad sobrenatural. Para mí es como los atributos de un gato, que les permite correr, esquivar o saltar más lejos y más rápido que nosotros. También he observado que esa velocidad parece agotarlos, por lo que están sujetos a limitaciones físicas. Mesmerismo, una de las más poderosas capacidades que poseen los vampiros es la de obligar a mortales a obedecerlos. Yo domino este rasgo mesmerismo, pero poco tiene que ver con la habilidad de los mortales para alterar el estado mental de un sujeto. Un vampiro puede doblegar a un mortal a su voluntad e incluso destruir su mente. Un vampiro al que entrevisté llegó a contarme que cuanto más se resiste el sujeto, más permanente resulta el daño, como si el vampiro pudiese literalmente fracturar la psique de la víctima. Ese mismo vampiro me explicó que lleva tiempo llegar a dominar una habilidad así, que el resultado podría variar en gran medida de un sujeto a otro, implantar un recuerdo falso, borrar uno doloroso. Posibilidades son infinitas y aterradoras. Debilidad por la sangre. Esta podría ser la más catastrófica de las capacidades de los vampiros, pero si no es sino la causa de un gran número de desgracias, tanto para nosotros como para ellos. Los vampiros anhelan la sangre, deben emplear su fuerza de voluntad para refrenarse a sí mismos, de beber sin control cada gota de sangre que ven. Necesitan sangre para funcionar y para activar totalmente sus rasgos sobrenaturales. Un vampiro famélico puede estar muy débil, aunque no llegue a morir de hambre ni de sed. Ese impulso, esa necesidad de sangre, podría explicar la gran fascinación que sienten por ella los vampiros. Un vampiro me confesó en una ocasión que a veces la cegaba la sangre, pues su olor y su atractivo podían llegar a ser demasiado fuertes. Cuando se concentran, los vampiros casi pueden llegar a ver la sangre a su alrededor, en los cálidos cuerpos, a través de los muros, en un arma supuestamente limpia, etc. Ese mismo vampiro también me contó que puede distinguir si la sangre de un mortal está sana o enferma, y que en determinados casos suelen sentir incluso enfermedades y ropas o objetos infectados en una habitación. Si eso es cierto, podría tener tantas aplicaciones médicas que casi merece la pena creer. O sea, esto creo que es como algo que habrá escrito Swansea, y supongo que ese sujeto será la chica que vimos. Es lo que me parece a mí. ¿Algo por acá? ¿Nada por acá? ¿Libritos por acá? Espérate, aquí he visto yo algo. Ay, 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 ay. Querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpe la austera decoración, pero el Hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo, soy más que un simple mortal. También he dado orden de que lo dejen descansar y que el personal jamás ceda a su habitación. Podrá dormir todo el día sin ser molestado y trabajar por la noche sin levantar ningún tipo de sospecha. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero podría llevar a cabo sus experimentos a su ritmo. También observará una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resultará todo esto. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender todo lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo con esta terrible experiencia. Sepa que no está solo en todo esto. Me alegro de haberlo conocido, corren tiempos difíciles para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke, estimado compañero, volveremos a hablar muy pronto. Saludos, Edgar Griffith Swansea. He dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre los Econ durante los últimos años. Léalo si lo desea para obtener algo más de información, siempre y cuando no lo utilice para aprovecharse de mí. Lo dicho, lo escribió Swansea. Tenemos que analizar la sangre y luego Mimi. Así que vamos a analizar primero la sangre. Analicemos esto. Tienes suficientes ingredientes para mejorar tus armas. 65, 99.
Voy a mejorar esta a nivel 2. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Ok. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Pues a Mimi. Bueno, primero a mejorar. Coagulación. Paralizar sangre del enemigo en las venas, dejándolos expuestos. La barrera puede estar decente. $600. Esto es lo único que podría subir. Vamos a hacerla. Confirmemos, pues. La noche siguiente. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Pues bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Hasta luego.